सूरतुल अस्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र वल अस्र इन्नल इंसान इन्नल नल नल नहीं है, इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पढ़े। आखिर में रा को वाज़ेह करें, ज़बानी पढ़ें आप। खुस्र खुस्र वल अस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق صاد को मोटा करें। बिल नहीं है, बिल। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र बिस्सब्र बाकी ज़ेर को बारीक करें। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र शुरू से पढ़े। इल्लल्लज़ीना
بالصبر بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زبانی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاد کو موٹا کریں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شروع سے. والعصر. را کو واضح کریں پھر سے. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زبانی والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة